Go. Oh, welcome to Iloilo. Carb loading. Sige, go. Okay. E. It's saan na ba? May 15, 12:13 AM. Sleeping time. Good night, guys. Saan punta natin, guys? Biyahin po tayong This is Days is day 1 of Mount Giting. Bound for Rojas City. sorry. All for Kansar City. Ay, yung idol! Day 1 of our Giting trip. This is me and my team. Busy sila. Pero pa na aming team. Oh, kami pa naming team. Ito yung paborito naming guide, si Sir, si Eldo. Eldo. Tara. Ano ito yung camera mo? Namutingo yung dila ba? Yeah. A0 at DENR. Giting. Ano na sitin natin lang? Apa? Tara, sino rin ako. Joke lang. Magarap yung bando. Yes, pero may mga prior major clients na po lahat. Wala po huwag po magsisinungaling na saran. Meron po kami mga incidents. May lang naman na nangyayari. So ngayon, kung halimbawa yun nakakonsume nyo sa 6 to 7 hours, 1.5 liters, ilog nyo yung isang litro man, yun yung dapat yung pagkanda. Okay, Kami ngayon. start na kami, guys. Walang tampayan, pre.
At na, Tama ko yun. kaya na. Papay! Lumipad aming team. Papuntang Mount Giting-Giting. This is my co-videographers, Bernard John. Dili, marag ano, tumakalbo. Sa ayon sa aming local guide na si Marvin Philip. Dito, magsisimula. Dito magsisimula ang parusa. Ma'am Cara. Dito po magsisimula ang aming paglalakbay. Last na yan. Ay, Diyos ko. Kapit na yung kwento. Ibang klase to eh. Overview tak. Ay, saan naman ito na? Puno rata na. Diretso tato. Abot ka 5. 5, 6? 5:30. Target ako. 5:30. Tapos malampas na ato. Rescue na. Gaga ka mo. Baba ni mo. Wow, 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 wow! Nandito po kami ngayon. Sa Mount Giting-Giting. Birthday. Ay. Happy birthday to you. Happy birthday sa Tasad. Makiirig na naman tayo mag-birthday. Sa ito yung birthday kay Ulay-Ulan ba? Halo no. Pwede picturean po. Pwede picturean po. Can you see that? Dito. Mabigyan kita nga. Tigard.
Wow, wow, wow! At ka? Lain na mag birthdays G2 man. Sama. Ay, naman tanong sa balay ba? Idolo. Grabe, salamat sa regalo na clearing ha. Birado dol. Si PG. Tara na. Sub. Paul. Polly, post ka na. Happy birthday. Last, tara. Gani. Tagalog mo batangin yung Tagalog. Oh, mga naong bago muna ako ano, 90 degrees. Wala ka. Kurog ng tayo. Kurog ng tanan. Ano yung una oh. Ikaw na eh, ano ka diya? Pwede mo balik na ako sa atong dalan. Camp 3. Yan na guys. Si Marvin sa puna. So yun mga idol, nandito na kami sa 90 degrees mga idol. Ito na talaga mga idol. Yan nga po si Alaysa mga idol. Ay, nakanaog si Marvin. Paharap ka doon pataas. Yan. Doon ma'am, doon. Dito. Punta doon. Yan. Dito sa baba ma'am. Bali, dito. Sa kabila. Yung isa. Yan, baba mo. Sa amin tagit ang Team Soxlander. Akin na. Yan, 90 degrees. Burn, video ako burn. Bullshit. Ikaw last. Call, pa-video ko, call. Wala pa, hapa ko diri. Pasisod. Ang video ko. Ito na. Ay, naka-story na ako guys. Oh, din 90 degrees. Sa Facebook naman eh. Ano mo ko din? Wow. Gulay. Congrats. Short, Up, up. Anak ya. Doon, sa baba. Yan, baba. Dito. Bunit yun. Baba, sir, baba. Next Wow. Ikuan lang yung tail, ligay lang. Ikuan lang, Paul. Next word. Call. Lingkod lang, lingkod lang. Popo lang. Alaysa. Sa baba na.
luck. Ay, congrats. Good luck. Congrats. Congrats, birthday boy. Diyan ko sa Facebook. Salamat man. Tinood giday, tinood giday. Tinawag kita siya. Ako lang gusto lang ni kanang edit lang oh. Yan. Okay guys, morning. Pababa nag 90 degrees. Si Bern. Ato nanging isa oh. Na-survive na. Okay. Go Bern. Videohan niya sa baba, Col. Pwede rapod. Baswasa Roy. Ginanon lang. Check magiging mong view call ba? Lapad na pre, bag pre. Ayos. Birada, Col. Wow, wow, wow. Let's go. Huwag ka nang bumaba. Huwag na dito kasi mahirap. Diyan, upo lang. Upo. 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 Yan. Yan na, sir. Dito man. Sino? Yan. Suki. But diretso. Di ulit o nalugay. Yor, Saka yung first words. sobrang lala. Paul! Tawaga daw, man. Col. Alka mo. Saka yung ano, first mama. Musta pre? Mustang hike? Goods kaayo. Natulog ako sa trail. Hi, sir. Po. Ay, sa baba Sa na lang, baba sir. kami. Hi guys, it's day 2. Ay, record na yan. Hi guys, it's day 2. It's the longest hike. Mga 14 hours. 13 to 14. Piti kayo siya guys. Kay init. Open area. At least bukas kay alas 7 magmata. Makapahuway og taro. What can you say, dude? Sino kung balik diri? Hey, set up si Idol. Say hi to the vlog.
Hyperlapse na. Hyperlapse na lang para gapang edit. Say hi to the Ay! Maugi, guba din ni Bern yung mga gamit. Tarong gid Bern. Tarong gid da. Okay, ang next content is makikita niyo mag-base. Ang next content, naka-record ulit. I love the view. Ano to syudad na You are my view. Ito pala yung syudad. I love the I don't wanna. Ano na river yung to? Baby boy! Ano, imaningot ko. Ano, imaningot ko. Yaw. Typical Gary Cole, yate. Tagal, sarko huli. Birang, lubid ka! Let's go, Sukslander! Biglama. Okay, good. Workout na. Umbot, kiniangan si Jan nga pikas man daw dapat ta.
subuhan. Republic of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources. Region 6B, Mimaropa. Mount Giting-Giting Natural Park, known as the Galapagos of Asia, is one of the last remaining centers of rich biodiversity and reservoir endemic species that supports the world's only population of several species. It has the densest forest ever recorded in the Philippines and probably in the world, standing as one of the most difficult mountain in the Philippines. So, bigyan lang naman. Please explain. Kanala mo lang tayo. Walang exit ko Tampayan on May 16 to 18. Ito hindi pa report sa teacher. During this day of Okay, explain what you read. Alpha. Okay. Kaya kani po na yung elevation, unlike sa one bukid, ang ato ang jump off is taas na. Kaya kung mag-apot ang elevation natin is above 1,000 meters na. So ito ang sa kaon, gamay na lang. Ang kanay kay sugod kitag zero kay dagat na ato ang jump off. Debate sa dagat. O pila yung elevation na nimo pa na i-gain na itong gisaka na to. So wala pa pilang gain na saka. So observe nyo taas ang elevation gain ni naot tan saka. Sabi na sa Mayos Peak. Pansaybe ng site. The same certificate of completion is proudly present to Alita Dagusa. Congrats, Doc. Certificate of completion is proudly presented to Bernard Jan B. Certificate of completion is proudly presented to Benjamin D. Congrats, Tol. Certificate of completion is proudly present to Nicanor O. Kayo? Big Packers? Wala yung nakapas sila, balo-balo. Masaya ka, nagsiyara siya sa group pick ka sa summit mo. Certificate of completion is proudly presented to Jenny D. Nice to have you. Ingat na mo, gulis feeling nga sa kaon sa. Certificate of completion is proudly presented to Marvel M. Villapan. Tama rin! Certificate of completion is proudly presented to Stephen Lloyd. Tama rin, Paul. Ay kani nga try wala din may kuha na niya bayad pa sa organizer ta na. Bayad niya. Certificate of completion is proudly presented to Paul. Ano eh, ang champion. Champion. Champion na siya. Nakatagyan ng gitanong sa. Kaya nagutong kayo doon, sir. Madami ng irin, sir. Higit. Certificate of completion is proudly presented to Renor. Baby boy. Renor. Certificate of completion is proudly presented to Mark Brian D. Si Mang Renard. Mag-Renor. Certificate of completion is proudly presented to Alisa. Certificate of completion proudly presented to Heaven G. Satan. Kindi. Wala na. Dapat na. Ilan try ko sa dito? Ilan try ko sa dito? Sample na, sample. For overnight na lang kalatungan. The last, not the least. Ay, intermission Siyempre, sa- last boy. Champion. Lipak na doon sa Saulon. Ha? Lipak sa Saulon. Impact sa Lakape.